والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وطالت عليهم العمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أمي ألفو كاتنو كبركدا كدمين ينافي كيافان ينافي كدلي akan kisi kabo an yɛrɛ kun tɔrɔ ma adamaden yɛrɛ y'a yɛrɛ jugudi ka deli akan kisi kabo an ka baara jugu tɔrɔ ma. O kɔfɛ an balimaw, ni Ala ye jɔn min kana kaban filibagatɔ la, an b'a la deli Ala k'an kana. Ni Ala Taala ye jɔn min fɛnɛ fili fɛnɛ kanabagatɔ la, an b'a la deli Ala kana an fili. An bɛ seereya ko bato fɛn si tɛ yen tiɲɛ na min ni batoli ka kan fo min kɛlen danni kɛ, o de ye Alahu subhanahu wa ta'ala. Ka tila ka seereya k'a fɔ an kuntigi Muhamadu, Alahu Taala ka ciden don, o kɔfɛ Ala ka jɔn don, wa Ala ka danfɛnw na kɔrɔtalen don. Ala ye danfɛn min bonya diɲɛ kɔnɔ k'a bonya lahara, ka diɲɛ ani lahara kɔrɔta d'a ma. An b'a la deli a ka kisi a n'a ka nɛɛma Ala k'o caya Alakira Muhamadu kan sallallahu alaihi wa sallam. O kɔfɛ an ka sigi Ala k'a kɛ hinɛ sigi ye, n'an farala Ala k'an bɛɛ lajɛlen tanga. Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ ka kuma belebeleba dɔ fɔ an ye a ka kuranɛ kumabaw kɔnɔ. A ka kuranɛ kumakan bɛɛ ka bon. Tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ ka fɔ waati dɔ la, o kumakan o wajuru bɛ bonya o don ka tɛmɛ dɔ wɛrɛ kan. An filɛ waati min na sisan Alahu Taala bɛ ka kuma dɔ de fɔ an ye a ka kuranɛ kɔnɔ. A ko alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wama nazala min alhaq wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl fatala alayhim al'amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Alahu Taala ko ne ko amasewa aw silamɛw ye k'a fɔ aw dusukun ka siran, ka aw dusukun kami ni Ala ye siranya ye wa? Ala kelen ka kabako sugu bɛɛ yira hadamaden na. Cogo o cogo kan ka to hadamaden ka siran Ala ɲɛ, Ala y'a qualité bɛɛ yira an na. N'a kɛra saya ye, Ala ye saya modèle bɛɛ yira an na. Hadamaden bɛ ka sa cogo sugu bɛɛ lajɛlen na. N'a tigilamɔgɔ sara fɛnɛ, o y'a bannen de ye balima silamɛw. Dɔ b'i to yɛlɛ la, a bɛ yɛlɛ ka yɛlɛ, yɛlɛ bɛ taa ban yɔrɔ min na, o bɛ kɛ ale nin tigɛ waati. Dɔ yɛrɛ b'i to Ala sɔsɔ yɛrɛ la, a kɛtɔ Ala sɔsɔ plein na, a nin bɛ bɔ ka to la. Alahu Taala ye qualité sugu bɛɛ lajɛlen yira anw na, cogo min b'a to anw bɛ se ka siran ale Ala ɲɛ cogo min. A ko hali bi a ma se aw silamɛw ye sawa, aw dusukun o ka siran ni Ala subhanahu wa ta'ala kofɔli ye wa? Ani Ala ye tiɲɛ min jigi n'o y'a ka kuranɛ ye.
ko aw kaman ka kɛ mawye mamunu naka surla kitabu dira umaka ko aw nye kitabu diru maka ko aw nye uturate wati na kana janya ka janya mune kana na kete utusukuna na jaya ja ka bo ala ko foma kanyina ala yere ta ko pew ka so ku ka jena tige bela jele be die ko maka nyina ala ko aw kana sonka ko luye ko wa ma chama ba de kira fasiku yo bola dina ko na pew ala ka me jonne ma yano yahudiya ni nasara ko aw kana sonka kennu yi kadaka kitabu diru maka ko awnye kitabu dile ko fa yo kitabu intaka flu ko fe wanabaduhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila uyalaw talaka kitabu takafulu ko fe katlatuni ku ka jiye ko anuka jiye masaya anuka jiye nakulo ni jiye toko ko tako bla ala ko plasila kanyina ala ko ko pew ko aw kana kenunu islamo o kuma koro yedi Allah subhanahu wa ta'ala ay ala kiram manton bunya ka ala kiram manton karama ka hereke ala kiram manton ye ala ma bunya ni karama mi nyona di manton shima jedu kuloko afama wasa ala yere ko aka alqur'ane kono kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ko aw ala kiram manton na jedu kuloko ka aw di kafsa katema beka nga aw na jiye kono mawde de aw na jiye kono mawde ye aw mana jiye kono commerce koso aw mana jiye kono ka faka jiye jo aw na jiye kono ka mawde dla mune koso ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah aw na mawde ye ala kiram manton na dukuro ko ka hada madonde koso ka mawdla mamunu tiene no kuludla nu ye nyuma kamo ya maria nyuma kelila nkamo bali kojugula katla ka da alala ko ni de ala kira manto fusaya ka teme manto beka ala kira ko aka hadisa kuna antum tufuna 70 ummatan antum ahabbuha ila Allah wa akramuha alayhi aw kira manto aw be manto munun temena diye kono kateme ala kira manto ya biwolo flanandi manto min temena munun temena ala kira manto de ya biwolo flanai ko wa ala kira manto de kadi ala katema beka wa ala kira manto de ka ko ka bo ala bolo katema beka ala kira ko nahnu al-akhiruna as-sabiquna yawm al-qiyamah bayda annahum utul kitaba min qablina وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له اليهود غدا والنصارى بعد غد أقوالي على كلام منتو أو دي نانا بيبلو بلا جلن كو في دنيا كونو مي أو دي بتلاك بلا بيبلو بيني لاحرا كسرو على كتابو بوما كاكو أوي yaudiyaw ko na onye dukuro ko kan nasaraw ko na onye dukuro ko kan mais la harado aw de folobina jo arana premier ko muna ko kadaka Allah taala ye dondo de la dien dukuro ko ka ko do min kafsa kateme dombe ka ni mami beni sema o doina ko ala bo le bla dien nyefe dien kono ya no ko fsa dien kono ko fsa la hara ka kla ko luke premier o re jo juma do o juma intaraka di yahudiya ma ulu filaw tara samedi ta o koso yahudiya te barake samedi do machie abe samedi beka baka batole la mun koso akila ko do min kafsa ka teme do beka ko e juma dondi ko e samedi ali bulu afila nasara fene ulu fene tara ta dimanche ta ulu akila ko do min kafsa ka teme do beka ko de kera dimanche ja dimanche te aw na lolu ko fe ala ya an be an sema ka juma ta kadama ko dugukolo in koka kilema boka jo do shi ka dugukolo koka do min kafsa ala bolo ka juma dum amal ma semo yaudiya te barake mo dimanche samedi nasara fene ka bato ke do dimanche do te ale fene dimanche bla ou te barake mo fe ou te barafo ko ye dimanche bla mo le koso parce que do min kafsa ka time do be ka lu hakila o dimanche
yawdiya te barake ma e dimanche muna ulo hakila do min kafsa kateme do be ko samedi o dimanche o juma indi ambal ma samo o samedi de ja juma de do ala fleka de au islamoma mais neni e modola amanto dugu kono tamana amesinga montu lage okuma biye juma de ya ni hereba dirima ibita suro islamé be islamé na juma do ataro ko biye juma wala temeto misiri dala midi wati ni misiri be kawe okuma biye juma de ya don bela herema islamo ebina mune ke diye kono min kapsa kani do yin batobo ebina nafulo jume suro ebina affaire jume ke min kapsa kani hereba o hereba be teme ale kanti ado reti ta juma na ya subhanallah nunu file ku yere faga samedi do nunu file ku yere faga dimanche do filika adira emima etla ka fili ambal ma ala yan fusaya ala de ala kira manto bonya ala de ala kira manto karama ne ko mun ko so ala kira manto bi tlaka nyebo ma were fe nyi kono de mun ko so de ala ko ani on de kafsa be kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أكون يا أودي كم من توم بلا هرمي والله حردوا أودي بنا نوهم كمغو نوهم كوايا كمغو ويلي نوهم كمغو كو أمو ويلي كو أودي بنا كشيري كو أويلي لا أودي جوجي لا حردوا على كلامانتو كسر أمك أوني نوهم نيوي أودي بنا إبراهيم كما كان سمنتيا أودي بنا موسى كما كان سمنتيا أودي بنا إيسا كما كان سمنتيا كوا تشيرا كمغوما كوا يمين فو كوا يافو كما سوني okuma ni aw tarake juger kasura aw yere fene duma juge aw yere tamanyedu anga hakrito ayre laslamo ala yambu yanga na yere dogoya ala dine min dama no islamia dine teno min kafsa islamia dine ibli ala kira min de aw ma no ya ala kira muhammad ala madilaka ala ma nyona titi dena ma khalaqa al ilahu wala bara basharan yura ka muhammadin bayna al wara sallallahu ala muhammadin wallahi ala kira bunya ka tlaka ala kira manto bunya ka sukele di awma sukele sankono o sukele ala bato o kafsa ka teme sambise gini sansa bani kalonani ala bato ala modi manto shima awko leelatu qadrisu ala yambuya mun ko so pata an shika dogon o kuma an shika dogon ala utala ye mun ke sisano pour que an ga se kan shi fitini bénéficier ka tla tuguni amana bara fitini ke ala bo bara jiri fo ka ta se sukile ala bato abe sabise gini san saba bato dima min ka fsawe e ko san kelen lege ko san fla sa saba sanani mami en san tanke o sungolo kono ko le to kadri su bato ke o be sabise gini shigiroma jolima ama fo ka be égalité ka kafsa efene ambal ma sama ala yambunya anga jija anga toni mbunya kono anga na nyebo ma were fesa ka nyebo ma were fesa c'est-à-dire bien flé wati mina sisano moi je pense que pour chama be bita sur la be munumbe no ko 31 sera nouvelle sera fani kura mun kanka san an kanka she juri san an kanka saka jumen faga an kanka muneke moto kanka dilan demsonu bi se ka tricler chiko mina kanye mobili yoro munu manyi ulube ka labe ko munekera ko 31 ani Noël la ilaha illallah Noël 31 ça veut dire 25 décembre 31 décembre 25 décembre, 31 décembre, ça veut dire quoi? Pour passer Issa Bangina le 25 décembre, 31 décembre, au Keraka Denkundi. Johnny de côté, Nasarau. Ou quoi Issa et Johnny, quoi la dit? Ça fait Allah et sur le 25 décembre. 31 décembre au Kera Denkundi
yana nga fa amba fo subhanallahi wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Ni masayin sanyara, ni masayin korotalino ni kuma kaima, emaloko ni masayin kaboni kuma infolima ko demba alabulu ma joni yo fo munun ko kulube Isa ko joni de tlela ka kuma sinti munun ko kulube Muhammadu ko kwaye min fo tiye do an yere jenanai kada ka an yere labenino adon an ga feti an labenendo kada ka alaka kira do fenedo afene kiraye na kiraye alaka kiraya boyena ka ke ala de o kuma na an fene bata feti balmawu ala yi min fo kuma ina o de fleni wa qalu takhadha ar-rahman walada kuku kuni rahmani masai desro mun ko to ala yi rahmaniya ko yano kada ka kuma mi do akunga ka jiye be halaka no fe me kuma ya yire to da ko ar-rahmani o kuma na be kafirin islamé be to ka la harama ko na kuma rahmaniya fama ayire ma akuma be halaka kuma kan foni وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وكون الرحمن مساء ودمني على بلو لقد جئتم شيئا إدا لماذا أيكم تجيبوا بفوسا كما يجيبوا يراك سيدقري جميما تكاد السماوات يتفطرن من أكو سانكولو بلا جيلي سافر ولو فلا بيكو كابتشي كابيكا جيبه حلكي وتنشق الارض كل بلا جيلن كو كاكاتي كجيبه دافراكونو وتخير الجبال حدا كلو يرفنكو كوبنا مغمغو كهدما ديمبه حلكي كما كان فوليلا ان دعوا للرحمن ولدا كو كداكا كو ماوكو كو ديمبه علام كو مي ويو فومينكه دغكولو كو سانكولو كابتي كجيغي كبه حلكي dugukolo fene ko kale be ci ka be halaki akono kulu fene ko kubina be halaki pale ala ko konyen to da rahmaniya o ko ni ne to da rahmani kafirin islamé me hina bela dugukolo ko aw kana oke ko min do akabbu aw ka barama ayani ko intone ala yerem kada ka kuma ka giri ka se digere mi ma aw ka ti ka be halaki o ta dimi bonena sankulu ka ti o ta dimi bona dukulu ka pere o ta dimi bone alala kulu ka mugu o ta dimi bone alala nin ko yene yere ka affaire personnelle ay ni ko intole bolo kulu ay ni ko intole bolo dukulu ay ni ko intole bolo sankolo nere ni nunu mina nyoye laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm alqiyamati farda ako mama daya foka foko dembe ne alabulo ko nya bere sanse kaba de A jusqu'à Z ko bere sanse rakaba katla ka be comptabilité ko kuma kiyama do ne rebi no interroger uni min ka ka obene no luche kuluka senkola du kuluka kotola slamaw ni de konyi yala islame ke sona ka foko dembe alabulo esona ka foko Isa ya ala dewa ne emerson ko Isa ya ala de eta jumene be nouvelle lesane eta jumene 31 emerson ko dembe ala bolo mais eta jumene sa ay eta te dore comme ça yelemedu ni sa yelemena o kuma samina yeleme kuma o sa yeleme ni sodiado Islam ke ka sanyeleme wa walman nasara ka sanyeleme de afo e ka sanyeleme de 31 wa walman e ka sanyeleme okmona muharram kalodi o min temena ta kalama han ni dire ni sanfla demse ni sanfla ni ko amina do l'an jumena l'an 2019 amina do l'an 2019 mais ala kira ka hijira san jolebi obana voilà uyan hakli kile ka te digre ma anga dina dati anko don anga sambe yeleme ma site bo akarama mais nunu tamana yeleme kaba abana
surtout ni hakila min n'a ka sɔrɔ a bɛ hadamaden kafiriya direct k'a fɔ ko den bɛ Ala bolo. Ala y'o fɔ Kuranɛ kɔnɔ maa o maa ko den bɛ Ala bolo k'i kafiriyara. Yahudiyaw ko t'o ye nasaraw ko t'o hali silamɛ n'i y'a fɔ i kafiriyara. Allah ta'ala ko wa qalat al-yahud Uzair ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah dhalika qawluhum bi afwahihim yudaihuna qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allah anna yufak. Ko yahudiyaw ko Uzair ala din ko nasaraw ko Isa ye ala den ako ni kuma kai ni kuma min bolen do ibadon wa ni yu yera ka kuma folen de tiente dentene Allah taala bolo Uzairu tene denye Isa yera tene denye ne ala sanyalen do den soroma ne be den soro tugo di muso tembolo ne ni den soro kakanwa ne tay sankolo ne tay dugukolo in kullu man fi samawati wal ardi illa ati arrahmani abda fa be sani dugula bele je ne ala tay ne be muneke dena ngo den te se bato ka fendi nen te se la domina ndeme joy utewa nen te domina ndeme utewa menne mo jumene bola okmana kulu yo fa ku ka kuma kani joni de ka kuma bora kafiri mun ko na olu ye no ye maka kawye ani mushriku mun ko meleke ye ala de musoyi ko nun ka kuma no kafiri nun ka kuma kan bele jele kele mais ne Allah subhanahu wa ta'ala nu be ñogona alkiyama don ala kana an faraw jamaka islamu ya rabbi ala kana fara jamaka ambalma chrétien ko ni kumay no ye 25 décembre walma 31 décembre an islamu ka côté angana ni sojala na makasha do angana ni sojja mbelo ko dunga so walma me so ko dunga so ni bela jele ko ka fo ko mi fora ne darala ni otewa ni madala mu ne mena ni loko to be ni shetobi e dara la dio ne e dara la ko ne e sona ka foko demba ala bulwa e ambalma semani kuma ce jugu bay mais min ka jugu ka temeni beka ka fo islameto halbiti ka dina kalama foka klatuni ka ta nyebo ka profe ala ni bunya bay dima et puis le 25 décembre 31 décembre ka foko Isa ka bangeno c'est pas vrai a tout ira ka kitabu ira kono ere 25 décembre c'est pas vrai. Isaka bangenite. Isaka bangenite. Constantin le Grand ou bien Constantin Premier. On va faire comment flado. Constantin le Grand ou bien Constantin le Premier. O de yekunyo ka masa belebele baye. Masa imino il va se à Borat aller Turquie Constantin le Grand Turquien. Mais akumbe jamana be mara odon. Hali Roméo akumbe be mara odo Constantin le Grand. Allez nabina Isa talen koro kofe san kemefla ani san bi wolo flani duru 275 Isa talen koro kofe yelele koro kofe sanfe ale kumbe nyemoya la odo Rome jamana be ale kumbe ka be mine be odo ale kunye masamiye bonya de kadaye ani toko ale ne nana kana décret do bo aka jamana kono o décret jume koka tasma bateau ko ke culture ko ke jamana tabulo officiellement ka fo jagu ya be ka tasma bateau karaka les révolutionnaires o de kera ko o dati ke le 25 décembre o kuma ka tasuma bateau donné Constantin le Grand a déclaré bon ka fo bela jelen ka ke officiellement jaguya hanna soro tasuma bateau la kumbe nga ale ere ya bo jamana kono ka décréter ka fo jaguya la bela jelen be tasuma bateau do le 25 décembre mune ko so tasuma bateau karaka mo mo ko lo be clé de bateau yi ou ko clé tasuma est clé deni ok mana comme décembre ko na 25 décembre o ba soro neji kemeka Europe bemine clé bomandini watila donc à partir de 25 maintenant
u bina kana jamana bela jele bena na kana dunya tege ka dunya batige jamana kono koron fa fe tile be bo fa mi fe kata ni dugu den kele be betani logo siri kele kata bla dunya kono katla kata suma bla la abise ka kalo kele ke kalo flaka abe ka man ko be muneke ko bina tile deme pour que tile ka se ka okmana donye tile den no etasuma ye tile mana bodo mo be tile den to e ka tile re bateau la yini e tile re de bateau au Constantin le Grand yo degré bon le 25 décembre 275 Issa Talen Korokov okmana 31 oye jonne ka fait 31 Saint-Sylvestre au de cas fêtier 31 décembre mon ko so Saint-Sylvestre ale feneye ou ka papu bisaba ani saba a papu follow de Saint-Sylvestre Romain ka papu bisaba ni saba a follow de Saint-Sylvestre au Saint-Sylvestre ni ale de kera sababu ka Constantin de Grand do chrétien. Donc allez Constantin de Grand do chrétien Constantin de Grand ni allez nana donc allez Romain ka masabaye Constantin de Grand papu baye Constantin de Grand jamana nyamo baye ote donc wulu de nana kanu volo di nyoma ko ka le ka hakla klendi chrétien kada ka chrétien folo ni nyoko poli u ka dina be nyakam Paul nana nabi na Isa ko fe ka dina be nyakam okuma ta fan kelema sur chrétien na amina ke tukodi do ba fo koni do ba fo ta donc anga kuma kelenke anga be ko kelenka o ko kelen ni uminu bina be kan o de kera consigne le Nicée 325 nabi na Isa Talen Korokov ay la je baminke ka die chrétien bien mo bela jelen wele Constantin ko ka sigi ko ka nyogonye ke ko saba kan o ko saba ye muye ben ka ko kan o ye muye yala Isa ala dindo wa walma Isa yere okmana ani alaka pouvoir be kelewa walma Isa yere ala dine dowa walma ni alaka pouvoir be kelewa walma ala yere de okma benka koka o ka ke hakila keleye bela jene ka je ka barakenu Saint-Sylvestre ko ay hakila min fo ale baka ale de duye papu ka nyemo baye papu to munun be no a 99% ou be ko kulu te son ko isate alaye ala dente wa ala dote papu bako tanki ne de do ne de baw be nyafe jagu ya bara be kenay wa masake fene ko jagu ya bara be kenay o ko abe jenay protestant ani catholique ulu jenay mais témoin de Jéhovah ulu ko no ambe boawla kadaka niye dina bane kafiriya de damle ne flene on be bo awla on te tuwa ko nina yo koso témoin de Jéhovah tout no fa bada ibe témoin de Jéhovah il est ko le 25 décembre isa bangena wa fono iba il est ko 31 isa ka kwai ko bidade do min do no luka dina na ina fo mauludu bidado na islamia kono chuko Isa ta kalama Isa Talen Korokov fe da damine san keme saba ani samwa ani duru ina fo mauludu bida fe na dona islamia kono ala kila Talen Korokov fe san keme woro misra masado de yake bida mauludu ka organiser ka ke feti ka diye mineta no misra masado de yake ala kila ta do saba utado wa dinate ibaka fukati sabara yitala fune jurumu soro hani diye be yake jurumunu au Constantin de Grand allez ni Saint-Sylvestre ulu mo flade nana kanu fanga di nyoma okmana kana fo sita anga trinité au hakla nana ino le Père et Fils et Saint-Esprit fa de ani ni sanuma o saba farale nyoka o de alay ala ijabi min duma aqul laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha ako siga temina siga foi temina munu ko ala saba nay ko be kafiri alenu lama okuma on sona ko ala saba yawa ala kelele yawa fulalo subhana sabade
ala ye kelen de ni ala ye kelen ye ninnu ko ala ye saba ye silamɛw anw bɛ sɔn ka ninnu ka fɛti kɛ ko parce que ko ala ye saba ye o kan wa o Saint-Sylvestre min ye nin ko in sabati san o san olu fana bɛna mun de kɛ u bɛna na ka na bonyamasegin kɛ k'a di Saint-Sylvestre ma mɔgɔ fila dɔrɔn de b'a fêter catholique ni protestant n'o tɛ abada témoin de Jéhovah t'a fêter comme ale de ye nin ko ba in kɛ u ka diinɛ kɔnɔ n'o de ye ka ala kɛ saba ye o kumana o de ka ɲi bonyamasegin do ka ɲɛsin a ma silamɛw an bɛ sɔn k'o fêter sama an ka hakili to an yɛrɛ la koyi ninnu ka laɲini ye laɲini kelen de ye koyi ala ye min fɔ waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa ninnu ka laɲini tɛ olu kafiriyara an fana ka kafiriya ka faru k'an bɛɛ ka kɛ kelen a y'a yɛrɛ kɔlɔsi an ka côté bi an ka côté sini i ka n'i ka foyi changer nin don in n'i ma kasi a don e kana don k'i ka yɛlɛ don ye fo ka taa kɛ loko tobi don ni sɛ tobi don ye silamɛw ala kɛlɛ don do ala dimi don do don de do don min n'a ka sɔrɔ la silamɛ kan ka kasi de silamɛ man ka kɛ nisɔndiya ko ye fo ko ka tila ka bonya anw silamɛw denw bolo bi ka tɛmɛ hali chrétienw yɛrɛ kan an denw ye wari fara ɲɔgɔn kan kama i bɛ taa sɔrɔ 30,000 40,000 u y'a fara ɲɔgɔn kan u bɛ taa sɛw san i bɛ taa sɔrɔ malo yɛrɛ tɛ so kɔnɔ malo tɛ fa bolo so kɔnɔ mais olu bɛ taa 30,000 don sɛ la o kumana min do fɛnɛ dɔlɔ fɛnɛ bɛ ban Bamako wallahi lazim dɔlɔ bɛ manqué Bamako a don e b'a ye sisan i b'a ye n'aw tɛmɛna dépôt bɛ fan o fan fɛ fɛn o fɛn bɛ ka jigin a bɛɛ dɔlɔ de sikere non sikere tɛ marché kalo in na dɔlɔ min bɛ jigin a bɛ jigin a remorque bɛ ka jigin dépôt bɛɛ la a fɛn bɛɛ dépôt u bɛ ka dɔlɔ de jigin mais silamɛw a bɛɛ bɛ ban jɔn de bɛna min Fatumatu ni Aïchatu ani Muhammadu ni Ali wallahi lazim anw yɛrɛ denmuso silamɛ denmuso fɛn fɛn bɛ bɔ kɛnɛma su fɛ bi wallahi a bɛɛ bɛ dɔlɔ min Bamako yan musomanni fɛn fɛn bɛ bɔ kɛnɛma wallahi a bɛɛ dɔlɔ min na recensement kɛra jamana in kɔnɔ musomanni 20 bi 15 de ye dɔlɔ min na ye Bamako bi Aïcha Fatumatu Zainabu John Dendo la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah o den de do fadal Allahu akbar ala rasulillah balma mala fo ka barakada an bɛ dɛmɛ ɲini a fɛ ka yafa ɲini a fɛ ka deli a kan kanda hali bi ala k'an kisi ni balaw ninnu ma balimaw kuma in fɔ kun ye de a y'a lajɛ a ka denmisɛnninw lajɛ a ka denmisɛnnin ninnu a k'u sensibiliser u n'u hakiliw yira ɲɔgɔn na k'a dɔn k'a fɔ ko min don anw ka côté kuma dɔ la dɔw t'a dɔn yɛrɛ de min de bɛ f'u ye san yɛlɛmɛ de don san yɛlɛmɛ don mais san yɛlɛmɛ don kun jumɛn de kama olu t'a dɔn o kuma an minnu ye bangebagaw ye anw de kan k'u sensibiliser n'u y'a dɔn u b'a to yen adamaden n'a ma fɛn min dɔn a t'o dɔn de sinon 1er janvier min filɛ nin le janvier la janvier ni mɔgɔ dɔ de nana n'a ye u ka diinɛ kɔnɔna na o ye jɔnni ye o de ye Jules César ale tun ye Romains ka ɲɛmɔgɔba ye Jules César olu ka ɲɛmɔgɔ olu ka jamana olu ka waati kɔnɔna na u tun kɛmɛ ka san kalo jate san kalo 10 kalo 12 o tun t'u bolo kalo kun ye kalo 10 de olu bolo o Jules César ni o kɛra yen nɔ k'a sɔrɔ Isa mana yani Isa ka nali cɛ san 40 san 6 46 ans k'a sɔrɔ Isa ma bange o Jules César ni ale de taara Égypte pour que ka se ka taa hakililaw falen olu bolo san kɛcogo la tile parce que olu bɛ jate kɛ ni tile de maintenant kalo yɛrɛ la sisan nɔ kalo jate kan ka kɛ kalo hakɛ joli ye pour que ka se k'olu ka tile kalo jate dɔn k'a dafa misirakaw y'a yir'u la k'a fɔ ko san ye kalo 12 mais olu yɛrɛ bolo san ye kalo 10 a tun bɛ daminɛ mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre décembre ni le mot décembre ni ça veut dire 10e mois o de bɛ dictionnaire kɔnɔ
parce que o de olu ka kalo tan ye quoi. À partir de mars ou ka kalo fɔlɔ bɛ daminɛ. Donc au 10e mois o de kɔrɔ 10 sam. Kalo tan ye olu kun bɛ san jato de. Mais kuma min o b'a lagɛ u bi yɛrɛ bɛ ye u bi taa ye k'a fɔ ko fiɲɛ bɛ taa kɛ a ɲɛfɛ. O kuma olu tɛra misirakaw k'u ma ko san kalo ye kalo 12 de. Pour que aw ka jate ninnu ka se ka dafa tile 300 ni tile 60 la fo san kalo ka kɛ kalo 12 de. Jules César ni o de nana sisan nɔ ka segin o kumana ka na kalo 2 ɲini a bɛ n'o fara kalo 10 kan. O kɛra ka ko nabi na Isa mana diɲɛ kɔnɔ san 40 ani san 6 k'a sɔrɔ Isa mana fɔlɔ dɛ alayhi salam. A ye kalo joli ta a ye kalo 2 ta o kalo 2 ye jumɛn ye a kalo fɔlɔ ye jumɛn ye janvier c'est-à-dire Janus. Ce n'est pas janvier a tɔgɔ de ko Janus. Janus ye joni Janus ye boli dɔ de y'u bolo boli min ye boli kun 2 ye boli ɲɛ 2 de b'a la a bɛ san kura ye ani san kɔrɔ Janus ni kɔrɔ y'o de latinkan de don a kuma de yɛlɛmɛna ka sɔrɔ ka na don ni français ko janvier sinon c'est pas janvier a tɔgɔ yɛrɛ tɛ janvier a tɔgɔ de ko Janus. O Janus ni min ye boli 2 in ye ko boli in de bɛ san kura min tɛmɛna ale de b'olu dɛmɛ o la san kɔrɔ min tɛmɛna ale b'u dɛmɛ o la o kuma na an k'ale kɛ an ka san fɔlɔ ye n'o ye o de yɛlɛmɛna ka kɛ janvier n'o tɛ a tɔgɔ de Janus. Janus ye boli de boli min bɛ bato ale de b'u ka san kura n'u ka san kɔrɔ ale de b'u ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ dilan quoi parce que ɲɛ 2 de b'a bolo. Donc février o fana ye boli tɔgɔ de ye mais boli min don boli min bɛ kɛ sababu ye n'olu bɛ taa kɛlɛ kɛ u ka kɛlɛkɛ minɛnw pour que ka se ka baraka don a la février fana y'o boli dɔ de ye o b'o fana ban. Ale y'o boli belebeleba 2 tɔgɔ ta k'o kɛ san kalo 12 ye ka janvier ta n'o ye Janus ye ka février ta n'o y'u ka kɛlɛkɛ boli ye kɛlɛkɛ ala min b'u dɛmɛ ka se ka o kumana kalo 2 farala kalo 10 kan k'a kɛ kalo 12 o kosɔn n'o janvier in min nana n'o baara ye o de ye Jules César de y'a don a kɔnɔ o kosɔn ni janvier sera 1er janvier o bɛ some k'o kɛ bonyamasegin ye k'o di Jules César ma 1er janvier tɛ some yan mais ko dɔ de b'aw tromper aw ma min faamu c'est-à-dire aw ka jamana ninnu filɛ nin ye n'u y'aw coloniser u ka colonisation ni chrétien de nana anw ka jamana kɔnɔ o kɔtɔ olu ka événement de kɛra anw bolo jour officiel ye dimanche somenen no anw bolo ka da ka dimanche ni y'u ka boli tɔgɔ de ye olu yɛrɛ ka yeli la k'a fɔ k'o de fɛnɛ ala ko ko don min ka fisa ka tɛmɛ don bɛɛ kan k'o ye dimanche o ye dimanche some minnu ye samedi some olu y'a ye k'a fɔ ko samedi de ka fisa ka tɛmɛ don bɛɛ kan or que samedi tɛ juma don de maintenant Janus n'o ye janvier ye ani février u y'o ta k'o fara k'o kɛ kalo fɔlɔ ye komi u ka san kura ale de b'u dɛmɛ o la san kɔrɔ min tɛmɛna ale de b'u dɛmɛ o tuma san ban ni san laban san kura ni san kɔrɔ a ko bɛɛ tun b'ale de bolo o tuma ale kan ka kɛ kalo fɔlɔ ye janvier c'est-à-dire Janus et février mars avril mai juin etc. Donc silamɛw anw silamɛw anw kɔni bɛ ɲaba la nin ko ninnu de bɛ ka munumunu mais an tɛ k'a jate minɛ an b'a la deli ala k'an bɛɛ sababu ma mais ala ye min fɔ an ye an k'o lamɛn ala ko an ma a ko na aw sɔnna ka tugu ninnu kɔ in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم الكتاب أما فين أما زانوسني a photo de fileni balmo boli ku fladi c'est-à-dire boli son de do quoi a photo de ni e bulo
donc janvier in tɔgɔ dalen bɛ nin de la Zanus ala k'an bɛɛ dɛmɛ an bɛ nin kɛ nin ye lujura de ye n'o tɛ photo ko man ɲi mais lujura de pour k'a k'a ye tuma dɔ la mɔgɔ ye fɛn min ye o bɛ dusukun ta nin fɛn de b'u bolo nin de y'u ka san kalo fɔlɔ tɔgɔ janvier Zanus nin de ye nin boli kun fila ala de do b'a bato parce que ale de b'u ka sankura dilaw ye a b'u ka sankɔrɔ dilaw ye anw silamɛw fɛnɛ tuguni ala kelen ka nin hɛrɛ bɛɛ k'an ye an tilala k'an ka nin hɛrɛ fili k'an ka sanu fili ka tila ka taa nɔrɔ ninnu ka zira la anw yɛrɛ bɛ nin fete ka tɛmɛ hali kafiri ninnu kan an m'a ye san dɔ tɛmɛna u ka ɲɛmɔgɔ ko dɔlɔ minnu filɛ ka min tiɲɛni minnu filɛ ka kɛ accident minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ tiɲɛniba minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔ k'olu chrétien den kelen t'a la ko chrétien den kelen k'i t'a y'a la ko n'a kɛra dɔlɔ min ye ko aw silamɛdenw de bɛ ka dɔlɔ min n'a kɛra accident min ye aw silamɛdenw de sen bɛ ka kari aw de kun bɛ ka ci aw de bɛ ka sa ni tiɲɛni fɛn o fɛn bɛ dugu in kɔnɔ nin 31 ko a bɛɛ ye aw silamɛw denw de ye anw chrétiens bɛ taa an ka église de la an bɛ taa an ka bateau kɛ yen nɔ o tuma na ninnu an bɛ se ka min fɔ aw ye a ye sabali aw kana an ka diinɛ saboter la ilaha illallah la ilaha illallah kafiri k'a fɔ e silamɛ k'i kana ka diinɛ saboter kafiriya baara k'e kana ka diinɛ saboter e silamɛden e bɛ mun de lafili hali bi e bɛ mun kɔ bilen ko karamɔgɔ yɛrɛ sɔrɔla jamana in kɔnɔ 31 baasi t'a la nabi ɲuman dɔ ka bangeni don o tuma o karamɔgɔkɛ fɛnɛ jɛnna n'a ye ko Isa ye ala den ye quoi a bɛ taa ala sɔrɔ yen a kana fêter silamɛya tɛ kafiriya don silamɛw a kana fêter aw ka fɛn tɛ wallahi lazim kumakan min b'a kɔnɔ kuma ka girin ala kana to an ka y'a kɔnɔ ala ko a y'u bɛɛ recensé ka tila k'u bɛɛ comptabilité ala kana an y'a kɔnɔ ya rabbi ala kana an y'a kɔnɔ silamɛw a kana fêter a ka ko tɛ wallahi silamɛ ka ko tɛ nin kafiru t'anw ta fêter mun de kosɔn a b'u ta fêter an ta ka fisa ka tɛmɛ u ta kan mais anw bɛ tila k'olu ta fêter tuguni ala ka ni silamɛw bɛɛ sababa ma ala ka laban ko ɲuman d'a ma hada wa billahi tawfiq wa sallallahu ala rasul muhammad wa salamu alaikum